Alhamdulillah, alhamdulillah, ghurfatis syukur, al-halim as-sabur, al-hadin nur, wassalatu wassalamu ala diya'i minaz zulumati ilan nur, wa ihjatil qulubi wassudur sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunna Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ma'badu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun muliakan para habaib, para cucu baginda Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang ulun muliakan para tuan guru pengasuh pondok pesantren Darussalam Muara Tapos, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya dan diberkahi pondok pesantrennya. Amin amin ya rabbal. Saya di sini membaca sedikit riwayat Al-Habib Al-Arif Billah Waliyullah Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Fadil Sayyidina wa Maulana Al-Ustadz Al-Habib Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar. Beliau lahir pada hari Sabtu malam Ahad pukul 22.30 di kota Bondowoso, tanggal 29 Rajab 1489 Hijriah 389 Hijriah bertepatan 11 Oktober 1969 Masehi. Beliau meninggal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 atau 23 Muharram 1442 Hijriah. Beliau wafat dalam usia 51 tahun. Beliau dikuburkan di samping paman beliau yang bagaikan ayah kandung sendiri, yakni di samping Al-Habib Habib Idrus bin Husain Al-Idrus di pemakaman Soroja Basar Pareng Situbondo, sesuai dengan wasiat beliau sendiri. Al-Habib Yahya bin Al-Haddar, nasab beliau dari ayah bersambung sampai kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari ibu beliau kepada Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang Ya Arhamar Rahimin, kepada bersambung kepada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, yang mana nasab suci ini terus bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mujahadah yang beliau lakukan adalah mengisi bak-bak air kamar mandi tempat wudhu pondok pesantren pada malam hari kurang lebih jam 2 malam. Beliau meniru serta meladani datuk beliau, yakni Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau sangat semangat dan suka menyebarkan ratib Al-Idrus. Biasanya beliau akan menyuruh dan memberi ijazah kepada orang yang ia kenali dengan membaca ratib Al-Idrus. Jika sudah istiqomah membaca ratib Al-Idrus, beliau memberikan ijazah lagi ratibul Al-Haddad. Juga biasanya beliau akan menyuruh orang-orang yang tidak baca ratib sama sekali dengan membaca ratib Al-Idrus. Dengan kata beliau, ini baca ya, saya punya bacaan ratib yang lebih pendek dari ratibul Haddad, yakni ratib Al-Idrus. Beliau sangat suka dengan qasidah Sofat li Humayyahili karangan Syekh Abu Bakar bin Salim, di mana setiap majelis mingguan sebelum diadakan dimulainya majelis itu dibacakan qasidah syair karangan Syekh Abu Bakar bin Salim, Sofat li Humayyahili. Kata Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, guru daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, apabila dibacakan qasidah tersebut maka ruh pengarangnya akan hadir, yakni Syekh Abu Bakar bin Salim.
Beliau sangat berpegang teguh terhadap langkah dan ajaran-ajaran salaf. Hampir amalan-amalan wirid dan zikir-zikir beliau baca dan amalkan. Ketika kitab-kitab yang beliau baca, yang beliau kaji, yang beliau ajarkan kepada santri pondok pesantren Darus Shalihin, hampir keseluruhannya adalah buah karya para salaf. Begitu pula dengan qasidah karangan walaupun tarikah beliau alawiyah, namun beliau juga suka mengamalkan amalan-amalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang beliau amalkan adalah qasidah Sakanil Hubbu Kasatil Wisali. Qasidah ini beliau baca bersama santri tiap malam sebelum subuh. Juga beliau membaca salawat al-mubasyirat bersama santri tiap malam Selasa. Beliau sangat cinta kepada gurunya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Darul Hadis Malang. Beliau saking dari cintanya kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, setiap murid-muridnya diajarkan ikatan batin kepada wali-walinya Allah. Sebelum tidur dari para murid-murid Al-Habib Yahya, diajarkan membaca surat salawat Nuril Anwar 41 kali yang dihadiahkan kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, serta membayangkan siapa yang diinginkan untuk bermimpi. Setiap hari banyak murid-murid dari beliau bermimpi para wali-wali Allah. Sampai berapa kali dari murid itu bermimpi dengan Sayyidina Muhammad SAW. Beliau sangat punya ikatan kepada wali-wali Allah begitu luar biasa, ikatan batin. Sampai-sampai kalau beliau pengen murid-muridnya bermimpi wali-wali Allah, disuruh tidur di depan rumahnya, yaitu tempat ngajar yang beliau ajarkan. Di situ kalau pengen bermimpi wali-wali Allah, kata Al-Habib Yahya, antum tidur sini baca salawat Nurul Anwar hadiahkan kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Begitu luar biasa rasa ta'alluqnya beliau. Sampai-sampai saya punya hajat, yang dimana hajat ketika waktu kemarin-kemarin sebelum meninggalnya beliau, saya pengen minta, wahai Ustadz, wahai Habib, saya pengen minta amalan sekiranya saya cepat bermimpi dengan Sayyidina Muhammad SAW. Karena impian saya adalah satu-satunya ketika mengenal pondok pesantren, mengenal agama, mengenal ajaran agama Islam. Cita-cita saya berubah menjadi pengen satu tujuan bermimpi dengan Sayyidina Muhammad SAW. Jadi beliau menyuruh mengamalkan setiap harinya Nur Anwar dan tambahan bilisanil jami, salawat yang biasa dibaca oleh Habib Muhammad As-Segaf di mana? Di Karyas. Setiap mau mulainya majelis pasti dibacakan itu. Disuruh baca 100 kali. Hadiahkan terus selawat terus menerus tiap hari. Dan jangan lupa, ente kalau pengen mimpi Habibuna Muhammad, satu, ikatan cintanya ente kepada guru tambahi. Karena hubungan dari guru ini nanti akan bersambung dengan Sayyidina Muhammad. Itu hajat yang ulun sampaikan, sedikit tapi padat. Insya Allah untuk tahun-tahun besoknya insya Allah akan ditulis menerus. Mudah-mudahan para hadirin, para hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disahkan badannya, mudah-mudahan Habib semua yang Habib nih cucu baginda Muhammad SAW, mudah-mudahan dipanjangkan umur ya Allah, berkat Sayyidina Muhammad Mustafa SAW, dengan berkat dari guru-guru semuanya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.